सेल्फ एक्टिविटी বা সেলফ রিয়েলাইজেশন যে আমি পুরোটা চাকরি করতে নিজে উপায় না জাস্টিফাই করবে ঠিক तो विज्ञान को हिसाब से पढ़े जो लर्निंग इज द नोटिफिकेशन आज फॉर द सेल्फ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋସେସ ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଆତ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିସାବରେ ନିଜର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପରେ ନିଜର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଲର୍ନିଂ କରୁଛୁ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ହେଲା କଣ ଫୋକସ୍ Learning is a process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Transformation of experience. माने एबे भी आमे जो भी समझ आमे एबे जो बही पत्र पढ़ा जाउछि में कहां हम पता करछि एचसीएम ओके ना समझ पॉइंट स्टार्टिंग से लिखा है एचसीएम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो जो स्कूल लेवल बॉय पढ़ा जाउछि सब बही कहा माने किए कहउछि केमति मध्ये खाली इयो एजेंसी ए बॉडी बा ए संस्था कहउछि बॉडी एई भली भाबे बना जाओ प्रत्येक बही एई भली बॉडी जिंस रखता दरकार तो से संस्थार नाम कोन एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अच्छा हम कुछ जातीय पाठ्यक्रम ओके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोली कहै ता बेसिस से बही बना पेट में जो पढ़ुचे ना एक्सपीरियंस तो एनसीएफ जो हुआ बॉडी हिसाब से मुख्य जिंस हला पिला पाठ पढी परबा से हला एक्सपीरियंस बा एक्सपीरियंस ओडिया कोन अनुभूति बा अभिज्ञता अनुभूति तो पाठ पढेबार सबुठु मूल जिंस कोन अनुभूति जदि जो टीचर पिलार एक्सपीरियंस सहित पाठ को लिंक करे पारुची ताहाले से पाठटा जातीय पाठ्यक्रम उपरिता निर्भर पाइन्छ बुझ्नुभयो लाइन कम्प्लिट एचसीएफ हिसाबले पाठ्यक्रमर गुण केसे बही बा टीचर पाठ्यक्रम गुण होला एक्सपीरियंस ताहार एक्सपीरियंस प्रत्येक पिला को प्रत्येक पिला को अनुभूति होची पाठर माने मुख्य विषय एति तामाने हम समझता बही बही कोन लिखाइ छै चाहे कि सब सेकंड प्राइमरी होला प्रत्येक पिला को पाठ्यक्रम अनुभूति जति गोटे टीचर सब अनुभूति को जोड़ी पाउछ हम चित्र स्कूल में पढ़ दिया होता है ओके कोन पिला को कहै माइंड एक तो से स्टेज को गला हमें लिंक कर वाले हम लागे से चाहो टीचर भी आमे करबे तो लेखो आसे पढ़ने आसे चित्र दीटा सागो तो सेम करे खुशी लगे ना नहीं अरे तुम से सीधी काम कर अरे तो तुम से भी तो बड़े समझ में कनेक्ट कर तो ये जो कनेक्शन आने का नहीं टीचर सब में ट्राई करते दरकार पिला को अनुभूति से पाठ पढ़ने को कितने जोर से जोड़ी कर ता माने वो तो सब गाइड टीचर है गाइड जो कि मैक्सिमम गाड़ी का कंप्यूटर का टीचर वर्क कर ସେଠି ଆଳୁ ଚପ ବରା ବା ମୁଗ ବାଲା ଦୋକାନ ଛୁଟି ମିକ୍ସଚର ବାଲା ଦୋକାନ ସେଠି ସମସ୍ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବି କନସେପ୍ଟ ସେଠି ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ପିଜ୍ଜା କେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯେ କୋନ କେମିତି ଲାଗେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ହଉଛି କଣ ଟିଚର ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ଦରକାର ତା ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ କୋ ଏରିଆ ओके जब वो अर्बन प्लान पहुंचे तो अर्बन प्लान से कौन जाएंगे पिज्जा वाला सकते से कौन से एक्सपीरियंस ना कि हम जो पांडिया जाओ पहले तो कि हमको तो मतलब देखा था पूरा टॉप है कि पूरी पूरा बस रहे तो हमें सोचे तो टीचर जाने को एक्सपीरियंस का कहां अब वो भी तरह से यूज करो ओके तो हम ये जो डेफिनेशन पढ़ ले पड़ा कि तो का हिसाब है लर्निंग इज द प्रोसेस whereby knowledge is created through the transformation of experience. निजो अनुभूति जिसको परिवर्तन आनी परिदो ताहले शिक्षण प्रक्रिया ओके तो सेम जिंस सेम बिहेवियर
adjustment से same चीज को समझते निज निज वार्ड रे करछ ओके पहले फोर्थ को हिसाब से कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस जो अनुभूति का परिवर्तन और अनुभूति का परिवर्तन कितने बार हम सीखते हैं कुछ कॉलेज एक्सपीरियंस होते हैं वह सब अनुभूति रे आने के कौन नेक्स्ट लेक्चर and then the hard copies. Copies is separate. Learning is the acquiring or improving. Same is the acquiring for the change. That is the secret. Acquiring and improving is also strengthening towards the one is the part of the unanswered is to coming on. So improving the ability to perform a behavioral pattern through experience and practice. Practice for every day. So overall, নিজের এক্সপেরিয়েন্স বা নিজের অভ্যাস করবে যদি কিছু কিছু তুমি শিখতে পারছো তাহলে আমি বলছি ওকে আচ্ছা তাহলে এই যে শিক্ষাটা হলো প্রক্রিয়া না প্রসেসটা হলো প্রোডাক্ট এই প্রসেস ওকে কিন্তু বেরে আমরা আসলে যে লার্নিং আজ এ প্রোডাক্ট কাম কেতেবে প্রোডাক্ট কাম হতে যেতে সমগ্র বিহেভিয়ারটা নোটিসেবল Some behavior to change behavior of the person, so the same behavior of the person. তাহলে সে লার্নিং আছে প্রোডাক্ট কাম হবে ওয়ান বুঝতে পারলাম কিন্তু লার্নিং এর প্রসেস এই লার্নিং এর প্রসেস কিন্তু আমি যে অবজারভেবল যে চেঞ্জ বিহেভিয়ার কারণ হচ্ছে আচরণে পরিবর্তন আচরণে পরিবর্তন চেঞ্জ বিহেভিয়ার দিস ইজ বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে যদি আলোতে লোক দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমি সেটা বলতে পারবো লার্নিং আছে প্রোডাক্ট কাম হচ্ছে আমি প্রোডাক্ট করা বুঝি যদি যদি সাথে জানি সেটা করে প্রোডাক্ট প্রক্রিয়াগত ভিত্তি হয়ে না প্রক্রিয়াগত ভিত্তি হয়ে প্রসেসে চালে কিন্তু সেই প্রসেসের সাথে রেজাল্ট পৌঁছে রেজাল্ট নিয়ে করে বহুত বড় হচ্ছে আজকের এক্সপেরিয়েন্স করছে আমার স্টুডেন্টদের দিয়ে এই আমরা সব পড়ো দিলা বলে তারপরে আমি কথা বলি বহুত সাইলেন্ট চুপচাপ হয়ে গিয়ে পড়া শুনে আমি বসে ওকে সে বাসার করে টিচার এর কাছে বিজ্ঞান নিতে আসছিল তো আর তার সাথে ফ্লুয়েন্সি করে না সে আসলে কমপ্লিট করে পৌঁছে এটা হচ্ছে সেটা ছিল স্কুলে ফিনান্স confidence और जो behavioral changes था थोड़ा सी एक्सेप्ट करते कौन से एक्सपीरियंस लो अपने एक्सपीरियंस का पूछे जे कौन वो एक्सपीरियंस लो करते से कॉन्फिडेंस आसते जे तभी कोई ओके अब बॉडी पढ़ा कौन से कोई लिमिटेड जिससे हमें सिस्टमैटिक में जाना वही भी जो ऑर्गेनाइज वाली जिससे आपसे आप ये पढ़ो কিন্তু actually কোন শিখবে এক্সপেরিয়েন্স বা অনুভব আমি যেটা প্ল্যান প্ল্যানিং আমি করে বা হচ্ছে আমি টিচার করতে ম্যাক্সিমাম স্কুল টাইমে কিন্তু আমাকে বহুত রিচ এক্সপেরিয়েন্স আছে লাইফ को হ্যান্ডেল করি প্রবলেম को হ্যান্ডেল করি এতে বড় বড় আমি যে ছোট ক্লাবে আমি কইছে অজা তোমার ছোটগুলো গল্প ছোট করে তারপর লাইফ সেটা এটা হচ্ছে পারফেক্ট চেঞ্জ ডিসাইড একটু নষ্ট পারো এবারে আমি জানি সিলাবি প্রায় সমস্ত কথা সেম কারণ শুনবো যদিও কারণে মোস্ট তো সেটা তো আমগুলোকে কারণ এমনি তো আমি নতুন করতে এমনি তো আপনি এখানে কাজ করতে তো আমি কিছু এক্সপেরিয়েন্স করতে হচ্ছে তো সেই জিনিসটা এক্সপেরিয়েন্স করতে অ্যাডজাস্ট করতে তো এক্সপেরিয়েন্স করলে ওকে তো আমি বলছি যে ওভারঅলি চাইল্ড অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়াল সেক্টর তো অনুভূতি নট এইজ এবং এক্সপেরিয়েন্স নট এইজ বেশি থাকে বা বেশি কমন মনে হয় ক্লিয়ার তারপরে আমরা করব ওয়েস্টার্ন সাবজে learning is any relatively permanent change in behavior that occurs through a nature of experience and practice same is again okay so behavioral changes of practice next we are artificial को हिसाबे learning is a relatively change is relatively change in behavior the nature from practice okay same things are prior always out artificial को last love full for learning occurs when experience causes the relatively permanent change again sentence overally আমি যদি সব মিনিং को মিশাইবা তো 10 টা কি 8টা মিনিং আপনি লিখলে ডেফিনেশন লিখলে সব মিশাইলে কোন আসছে তাহলে লর্নিং মানে behavior
this is practice. Practice of experience. Practice more than it's gonna to learn is to modify behavior and experience. How to grab you? Yes. Yes. And second solution. Learning is the communication of behavior to experience and trends. The Lord is to modify the behavior and experience. It is so much in the learning is so motivational behavior. Adjustment, successive adjustment, learning is possible through practice and training. Learning is possible for self activities. जो कार्यक्रम को चेंज करेगा तो ओवरऑल लर्निंग को नोटिफिकेशन प्रक्रिया ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ଦେଇଥାଏ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ଲର୍ନିଂ ଓଭରଅଲି ଏତିକ ପାଠକୁ ଦବା ଏକ ମାର୍କିଆ ବି ଆସେ ଦି ମାର୍କିଆ ତିନି ମାର୍କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଡେଫିନେସନ ଆସେ ସବୁ ଯେତେ ବେଳେ ଏଟା ବି ସ୍କିଲ୍ ଆପଣ ପଢିଲେ ଲର୍ନିଂ ତ ଆଟମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଟମ ଟେଷ୍ଟ କିଏ କରୁଛି ଓକେ ଆମେ ଏକ ମାର୍କିଆ ହିସାବରେ ମିଳେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା but define learning ଏଠି যে কোর্সটা রিভিউ সমান বের হচ্ছে ওকে ଆଉ ଆଗରେ କୋଡ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସପୋଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିଛି ডিফাইন ଅଫ ଲର୍ନିଂ ତିନି ମାର୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଥିରେ କଣ ତ ଡେଫିନେସନ ମଷ୍ଟ ଆମକୁ ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖ ବା ଘୋଷ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କ୍ଲିୟର तो हमें आज पर ये पर टोटल लर्निंग द डेफिनेशन सो माने उपबंधु को विस्तार रे पठे नाम लेखि ओते पर्सनली बा दे परिबो खाली जे क्लास अछि हमें सिंटेंस को छापो खाली जो मीन्स हिसाब से उनके पहुंचे जितना मैं करने चाहिए पढ़ लिखो हाँ वर्ड सेम सेम में भी आपको